अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग डियर ऑडियंस। आज के अपने न्यू सेगमेंट के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारे स्टोरी का तीसरा पार्ट है। जंगल से आए हुए तकरीबन 1 हफ्ता गुजर जाने के बाद एचआर अपने ऊपर बीती हुई कहानी आखिर सुना देता है। वो कुछ यूं गोया होता है कि अस्ब मामूल बड़ी पजेर में जंगल के लिए निकल गया था। वहाँ पर अपने चिड़ियों के लिए छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जब पकड़ कर अपने जार में रख देता हूँ तो कुछ देर आराम करने की गरज से दरख्त से टेक लगाकर अपनी आंखें बंद कर देता हूँ। उसी लम्हे मुझे शोर सुनाई देता है तो मैं झपट से अपनी आंखें खोल देता हूँ। इधर उधर देखता हूँ, मुझे अपने अलावा और कोई नज़र नहीं आता। फिर से दोबारा और ज़्यादा शोर होता है। जब मैं अपनी नज़रें ऊपर उठाता हूँ कि सारे चिड़िया एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर फरवाना की तरह गर्दिश कर रहे हैं और साथ ही साथ अपनी ज़ुबान में शोर भी कर रहे हैं। इस देखा देखी में बहुत सारे चिड़िया जमा हो जाते हैं। मैं बेचैन हो जाता हूँ कि इन चिड़ियों को आखिर आज क्या हो गया है। इस बेचैनी में जब मैं अपनी नज़रें ऊपर उठाता हूँ तो क्या देखता हूँ कि दरख्त के ऊपर एक बड़ा सा अजदिया सांप जो है चिड़ियों के घोंसले की तरफ जा रहा है। फिर पूरी कहानी मेरे समझ में आ जाती है। परिंदे अपने घोंसले के अंदर अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे थे ताकि सांप उनके बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। वो इस डर की वजह से शोर कर रहे थे, मगर भला इतने बड़े अजदिया सांप का मुकाबला ये छोटे परिंदे कहाँ कर सकते हैं। मैं वही दरख्त के नीचे खड़ा ये सारा नज़ारा देख रहा था। फिर अचानक से मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया। मैंने वहाँ से बहुत सारे पत्थर इकट्ठे किए और ज़ोर ज़ोर से पत्थरों की बरसात उस सांप पर करने लगा। मैं पत्थर मारने में इतना एक्साइटेड और बिजी था कि मुझे ये अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि सांप कब दरख्त से नीचे गिर गया है। वो तो सांप की फुसफुस की आवाज़ ने मुझे चौंकाना कर दिया। जब फुसफुस की आवाज़ से जब मैंने अपनी निगाहें नीचे की तो सांप को बिल्कुल अपने सामने पाया। उस वक़्त मुझ पर क्या बीती ये मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। मुझ पर जैसे सख्ता तारी हो गया। मेरे तो होश उड़ गए। मैं दबे पाँव वहाँ से भागने लगा। पीछे मोड़कर देखने की मुझ में सकत नहीं थी। मैं इस बेहोशी में अपने जूते भी वहीं पर छोड़ आया। मैं बस भागता रहा। मैं भागता भागता इतनी दूर निकल गया कि उस वक़्त मेरा गला इतना खुश्क हो रहा था कि मुझे शिद्दत से प्यास महसूस हो रही थी। ऊपर से कड़ी धूप। इस कश्मकश में कब बेहोश हो गया मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन जब मुझे होश आया तो खुद को बदहाल पाया। अब भी मैं पानी के लिए तड़प रहा था। मैंने अपने सामने एक पहाड़ देखा। मुझे जंगल के बारे में बखूबी पता था कि हो ना हो इस पहाड़ के उस तरफ ज़रूर पानी होगा। चुनांचे में गिरते पड़ते उस पहाड़ पर चढ़ गया। अलबत्ता वहाँ पर मुझे पानी तो नज़र नहीं आया, मगर हाँ बहुत सारी बकरियाँ वहाँ घास चरने के लिए आई हुई थीं। उन बकरियों को देखकर मेरी जान में जान आ गया और मुझसे एक दूध देने वाली बकरी को पकड़ा और उसका दूध पीने लगा। मगर अफसोस उस वक़्त मेरे पास कोई जार वगैरह तो नहीं था, मगर हाँ बड़ी मुश्किल से अपने हाथों की मदद से अपना गला जो है सुखाया। दूध पीने के बाद मुझ में कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र हुई, मगर हाँ अभी भी कमज़ोरी लायक थी। मैंने इधर उधर देखा शायद बकरियों का चरवाया मुझे नज़र आए और मैं उसकी हेल्प मांग लूँ, मगर अफसोस वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया और मैं इस पोजीशन में नहीं था कि आवाज़ दे सकूं। मेरी आवाज़ अंदर को दब चुकी थी। चुनांचे मैंने बकरियों का पीछा करते करते सड़क तक आ गया। वहाँ से गिरते पड़ते पलाकर अपने घर तक आने में मैं कामयाब हो गया। उसके सामने बैठे हुए उसके जो दोस्त वगैरह थे उसकी दास्तान सुन रहे थे, तो वो उससे पूछने लगते हैं कि अच्छा ये तो बताओ कि उस दिन जंगल से आने के बाद तुम इतना ज़्यादा क्यों रोए थे। हमने तुझे कभी भी इतना ज़्यादा रोते हुए नहीं देखा था। शायद अपने पालतू परिंदों से बिछड़ने का दुख हो। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं तो बल्कि बहुत खुश हुआ था जब मेरे भांजे ने मुझे बताया कि तुम्हारे परिंदे अब्बूजान ने आज़ाद कर दिए हैं।
اگر وہ انہیں آزاد نہیں کرتا تو میں خود انہیں اپنی قید سے آزاد کر دیتا، کیونکہ قید تنہائی کیا ہوتی ہے 3 دنوں میں بخوبی سمجھ گیا تھا۔ میرے اس دن رونے کی وجہ کچھ اور تھی۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنے والدین سے لے کر سارے گھر والوں کی حقارت بھری نظریں اور طنزیہ والے جملے ہی سن کر میں بڑا ہوا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ماں باپ کی محبت کیا ہوتی ہے۔ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ہمدردی کے 2 بول کتنے معنی رکھتے ہیں۔ مجھے تو اصل نام سے کبھی کسی نے پکارا نہیں، سب مجھے آخری مصیبت کہہ کر پکارتے۔ مگر اس دن میں حیران ہوا جب میرا چھوٹا بھانجا آج مجھے اصلی نام سے پکار رہا تھا۔ سب مجھ پر وارے نیارے ہو رہے تھے، کوئی میرا ماتھا چوم رہا تھا تو کوئی میرے لیے اپنے ہاتھوں میں گرم دودھ کا گلاس پکڑے میرے سرہانے کھڑا تھا۔ یہ سب دیکھنے کا میں عادی نہیں تھا، اسی لیے میرا دل اس دن بھر آیا اور اس دن مجھے رونا آ گیا۔ خیر اس واقعے کو تقریباً 1 مہینہ گزر گیا، سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے اور اس واقعے کو تقریباً بھول ہی گئے کہ ایک دن اس کا دوست دوڑتا ہوا HR کے پاس آیا اور HR کو بتانے لگا کہ کل رات میں نے بہت برا سپنا دیکھا۔ تو HR خواب کے بارے میں اس سے پوچھنے لگتا ہے کہ آخر ایسا کیا خواب تھا، ذرا مجھے بھی بتاؤ۔ تو وہ اس کا دوست کچھ یوں گویا ہوتا ہے کہ خواب کے اندر سارے اسکول کے بچے مجھے انکل انکل کہہ کر پکار رہے تھے۔ یہ سننا تھا کہ HR زور زور سے ہنسنے لگتا ہے۔ تو HR کا جو دوست ہوتا ہے وہ جب HR کو ہنستے ہوئے دیکھتا ہے تو بڑے ہی معصومانہ انداز سے اپنا ہاتھ HR کے کندھے پر رکھ کر کہنے لگتا ہے، ارے دوست زیادہ مت ہنسو، اس خواب میں میرے ساتھ تم بھی تھے۔ اس کے دوست کا یہ کہنا ہی تھا کہ HR کی ہنسی خود بخود رک جاتی ہے اور وہ دونوں اسکول کی راہ لیتے ہیں۔ پہلے جب اس کا ایگزام ہوتا تھا وہ چھوٹا تھا تو جو کوسچن پیپر ہوتا تھا وہ پورا وہ آنسر شیٹ میں ڈال کر ٹیچر کو تما دیتا تھا، مگر اب چونکہ وہ بڑا ہو چکا تھا وہ یہ فارمولہ بھی جو کارگر نہیں ثابت ہوا تھا، وہ نئے نقل کے جو ہے آئیڈیاز ڈھونڈتا رہتا کہ میں ایسا ساری رات پڑھنے کے بجائے نقل کرنے کے طریقے ڈھونڈتا رہتا۔ ایک دن تو حد ہو گئی، اس کے ایگزام کے دوران اس کے استاد کو اس پر شک ہو گیا کہ ضرور HR نقل کر رہا ہوگا۔ اس کا ٹیچر جیسے ہی اس کے قریب آ کر رک جاتا ہے تو HR کو اپنی جگہ سے ہٹنے کا کہتا ہے تاکہ اس کی تلاشی لے سکے۔ وہ اپنی جگہ سے جیسے ہی ہٹ جاتا ہے اس کے ساتھ ہی ایک پرزہ نیچے گر جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ٹیچر اس پرزے کو اپنے قبضے میں لے لے، HR جو ہے جھٹپٹ سے اس پرزے کو زمین سے اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال دیتا ہے۔ وہ بنا چبائے نگل لیتا ہے اس پرزے کو۔ استاد سمیت سارے حال کے بچے اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ سب حیران رہ جاتے ہیں کہ اتنا بڑا پرزہ HR نے بنا چبائے نگل لیا۔ سب اپنے ہاتھوں کی مدد سے اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ گائز آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کہانی کا اگلا حصہ کسی اور دن ملاحظہ کیجیے کہ آخر HR کیسے اس غریبی سے نکل کر فرانس پہنچ گیا، اس نے ایسا کیا کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے کہانی کا اگلا حصہ ضرور دیکھیے۔ شکریہ مجھے اپنا قیمتی ٹائم دینے کے لیے۔ خوش رہیے اور دوسروں کے ساتھ بھی خوشیاں بانٹتے رہیے۔ شب بخیر، فی امان اللہ۔